Etiefo eni ahwefo mama kwa abadiba ye di aba dwumadi ni so Crown Star for ene ahihye sa dwumadi na sa dwumadi obi beka se ehini e behwe no oba kwohwe no YouTube Ben Star TV ni so e wo YouTube enti usanya kan ya pe na wa share ma wonu because ye kase ye di aba dia na nsempa na dey ba na obi beka se sister ye okase ono so ye hwan me so me ye oba hima daachi hima efia santo afilo nash dodo na frame sister Fia Opera Refred e wo Facebook nene no baby a meka se ye bia so nko se na medical body a chemo nene no me pese me ka ensem bi e hye nkran anase etufo e ma enua because ene ye special day emma na ye kama ye njai emema nso ne sense ne kra no esan se me ka se wo Facebook me nsem bi a etwa agu ana nsem bi a eboboba enua no menua ma medical I wish you be a happy Mother's Day. Yeah, mammy, semi ka frachi. Yeah, mammy, come and pray. Wish you happy Mother's Day. The same cran is saying, Abrochira ten be any pabibre kase. Abrochire awarie egu. Abrochire awarie engina. Abrochire awarie etisei. Abrochire awarie etisei. Enye sane tie. Ye wadofo bebra omwo omemu hanu a. Oma ye omo se enamfofo ena ombetie wo mo na emu omukun na omudi omho to odi oni ba ya na se mi kapete obehia no ne nkabo mu die wontie na futuo da enu na ama emprempi no aya na ngofo kase abroche aware enye fe airtime efe pa se wukọ ebi mu afiefie mu na wukọhwe se ne omu ne omukun no mote se ne omukrokro omukun su krokro mu a omo ma na mfufuo ema mehwemu no a emehiem na aware ne gua na chese aware efe ne mpanifo so kasa aware ne kwa wa etimi gina Women's Day so atumi nua maafu se munya madwin study mu amaware ene mu amu ba be ware no kai hu saware enye go inside and come say enye owuo anase semika frache enye sikatwe meka domestic violence ene si wa ware mu dia minua emma osofo anase nipa bia wasase so entufu se jai wukun na wukun bobra sei wukun hwew watade hyemu nya fe efan go sin hi no competition e wa abrochira ne doso eno so tumi gu aware competition asumasi ahye me so me pese me hye sister asumasi no wonnim nia ono adwuma woye asumasi no wonnim ni ko adwuma woye emprepri no go for your comparison na comparison na me ana ye mesere kwa any saying obi adwuma ni sika woje no company ni tua yie obi nso adwuma ni sika woje no company ni tua yie enti sa wo ye comparison enye yie ye comparison ana sabika frache ye krom ye nua no ne ye busu am tifie nso ye comparison asumasi call ye wa baba ye say asumasi call wa baba ye say enuanom me ma obi aso ate sa wo ye be ma sa wo ye ba di ule mu ne tena wa ware mu enka wasam nkire nipa bebre wa ware mu nsem no enye ntomago ensi nko hatabonchen me see say nye domestic violence domestic abuser minua ba tena wa ware konkron want na hurry konkron na ade na wo fi za wo na fofo tu fi say we di enye no wo bekọ e ma wonyonko ba akwa akofa wo be ba na is too late side madie asema mi kan obi ho no e bia wo ko situation bi kra ne kra ye Women's Day no na dua ne say mi beja mi kun because mi kun em flowers no de ma mi wantumi anto gusi atade anhye me wankoto Versace bet ya nkrofo hihye bi ama me one to enye flowers de mempe sister gone are the days ye wo Africa no ye twetwe pa flowers no de show yes ye ba abrochi memho ne hu say the flowers show a valuable crossing bibia ubenya say the flowers a show obi ni kunkun sa bia me no ka say ena me share wo say towe ma me ena ene kura coronavirus kura ba ne atutu store mu a si ya oda ne internet so ena one farm na ko 12 flowers keke ma me nua ba je
na coronavirus baby na wuku go mpesa order the internet so opesa on ngase na ni ya gani because na fake niam bibre on internet ni so na mo wa wani tuade a na chese okotama enti wa ene comparison ti ugina so se binimi ko agya wan ko order ntade ama me internet no tra ware ho ma wadam information ware susika ofi wachi wuku ho anse wo bo no mo a de ni kun ni ba ye on pasu na oba ka catch na down for oba ka na danfo na danfo di atwetwe se de bia meka me se Ghana for de ye penisi ye ntwetwe o ye obenya nyunya no mpe menua ba di ukun ni ye kunu me no mte ye relationship bi egom ebu na stress kura ye tumi ma ye nua mema ne bi eho ebrase na ebi wa ye stress nyakasa dema no ofreduma ba nya botire busa ne nsem bebre enyina obi asam so njai wuku enyina obi asam a ote efa wuku ho enka nkyero na unjina so njai wuku chinchirachi obema the same thing na monso no yetumfu se monso munjina nyima bi so enkongoja mo because yedi a friend say Mother's Day enche any the Father's Day but nano me kasem bi ne wi ambese yekohwe sa asem wo ho no nano nsensem ye twagui obi nim ye fake obi nim aton gold ready oni asumesi ada anu asume bra sister eno no emfa obi aho me emfa me because so you fake ya wo ukona sorry no so unya kolasa you are above 18 years enti no kwaso obi na catch us say asumesi ye fake ma wadwen enka nkyero na ebra yewura anase ye papa parliamentary ni Kennedy kasa na oka obi ni ase wonya na information okasa ni nyina no ampa odi buy Ghana focus fake pastor ni if yesi wakunku nipa ne nyama kra but you know ebi no inform ho they be say we don't care so wakuni pa yemfa go police station na no na yenua ba Florence obi nim me pese ye twa ye ho ne yekohwe saase yekotie saase na se yehwe saase mu wo ka asem bi say yi me mafutu na me din ma wo ne Mother's Day ni kra na nya wo da yenua ba Florence obi nim na aya mu nsan kotie no enkrofo bi say eye ben obuo yin so to Canada enye no na meka me say advice na ewo mu natie o say na anu asem ne ba ye no papa bi edi trachira ne ato ne so say wono e fare divorce e wo court onso dai kura so oja ni kun obi nim opon ni kun kwase asem odi na wo se onso dai kura so oja no e gise nyankopon ye de ebem enti Ghana fo mi ka che mo waso ase say mundi mu live mu na se wo ko program so na se wo hwe program a aya tie emu aba no media de a metie ye me de no se e gise nyankopon fi so eba from betroma ne say ja wukun apart from that no oba anase obema obani obema dawo no entumi nka nkyere zo nja ni kun because ni kun ne ni nua da ni kun ni asori members da ni kun ni ho ahoni da o se emfa ne ho agise nyankopon ba saasam yi mum yenkohwe na unsu fa bi tu trim wo de emfa ne se obi nim ti wo de fa advice ne keke yenkohwe mra yentwa mu ne yenkohwe mra siesie okun siesie ufie di okun ni na asomdwe mra ufie de bia me pacho bebre me kire nsem bi ani su kakra bi na me de a kire na mama wo Ewrade no kre me gina Yesu din mu na me kasa no se ensem bebre bi abesene twetwetwem enche ebi kura da so trendi ewo social media e de ensem na me ka ho asem yi ye nyina ya papa kene Japan ene me ankasa me dofo me husband Bishop Obini eno na meke men kamin kempi enam kamin pese me kempi nemu atro bi na da bi abefre mu afa me ho atro na da no kura be fre mu fa me ho eno kwa na me se me nkebi na de enti e ma me kebi no eniye mpa mo chawo endi pe bi a chance e fre me e bi kura fa me no musu what asem o mo kan nyina ne say my filing divorce paper me nyesa
Nyankopon ade hye mpa cho menye sa madofo menye sa eye enkrofo bi anase nipa bi ena di me din etwa atro ena o man kasa faare o divorce paper e de abehye ma no se memese se reality asi na me krati asi me nka sa omo kan no paper ni mu se omo letter ni mu omo kan mu se butayenti ame Florence misi ni jai injelobi ni mu no ene se ye papa kan Japan ene no confusion no the video bi ba onten na no na me se ni kuna gumeni masene mani ewu intimi jawari. What is this? Oh, mini anu madofo ma insuro Nyankopon ni emre nwa se hye na se se me ni sa adwuma wi video no abode ba abonten mi nyina so be pa bia wo de wo nyina so me nka ma wo me kama me ni nyina so bia wo be no me video no be ko jawari mi nyina so be pa de wo me de ma me lady ababa we ya ni kunu ni ese young girl no your friend Grace ye ni kunu ba odi ka ewu no ansa na me ne worry me akasa me ba panyini e wo 13 years gifted or 13 years the Grace no chain bebre o chain bebre Grace ne papa e no mani age a o mo san na sa Grace e video na mi gina so je mi kuna na abra kwa mi nim se obi nim ba no ene na ye mi nyina so ana ye mi niwu no ama ma nim agu ase no ana baba wa na obeji sika mi kunu hwe no mi kunu na hwe no na obeji sika o video ni ho e de akọ page am ho se like mi papa obi nim obi nim dan paso a ono so ti akonwom ono abo video de ba ya bo si mi nyina so enya awawi Mama madre mre hayo enyansa fo ntie ni ye pa o last time me hwe ye papa Kennedy Japan ni interview bi ono akasa no mutom wose wa wo mako 19 saada no ola bo mi tu che ba o me se be bon semo mi tu che ba ye papa Kennedy Japan me say what hey ye papa wa ma ye dom ewa Ghana adase wiase everade se am sample abanya papa Kennedy Japan ya de ora mo bia wo bia from so bi ni me chia wate me no nya akada ena me san ebo Kennedy Japan yere abaso se be bia Kennedy Japan yere wo ma me ni nim nyansa oyem nim difo because se ye papa Kennedy Japan ne mana wane ma different wo mo akoka ne mana wane 19 no akaba akopɛ na abo ano 20 no sa me kwa minim so ono abo de abo ano kwa ntimi nkire say 20 oh but my red date na be de hwe we no nipa ne bebre hwe bi o nyina be di madanse my red date no say acha kakra ya papa wa anunsu Kennedy Japan wa anunsu na de wo sa enkola ni nyina o enkola ni nyina o wo mo no wo maame no ye nyom nwade age ne yire no nko ye no wade no na ye papa Kennedy Japan ni yire yetumi atena sa ade we ho na so onye ne kunu Kennedy Japan sese wa fa na chia boy dwama wo e maka ne ma ho na maame da so te ho a obenya nsafo te ho a na me ye sofo maame na me ye sofo maame na me kwaje agi obi me di obeka ma ade achi a me say di erade bekam eno na me fa minye mi bibia emfa Nyankopon ase edi nnuma nyina hye erade Nyankopon nsa twaza mi so nipa ntumi nye bibi jiso Nyankopon de free show de manansa etiefo me pacho yakohwe aba enti ye de ntoaso na eka ho me see ohima dachi ma me see a future we so beti a di ufie ni na na eka no di ufie ni no so wo yo waware for and our relationship bi mu wo fiance bi na ti fie ba ko ne ka se di ufie ni a enye se wo wahye atade address no ana se enye se wa prepra wo mpase
no yi niema bi atu agu nko ana so mpa table so na mo wodi ani die eni ebuo kese ebe ma ukun edi bia ma wankasa ho cause ubu ho a odi be ma ukun na mo nyese bia wo no wo kwa bonte na wo tie ni na wo kan wodi wani bere ebe fie ana wo de bibi efutuo wei eyade a ema enipa bebre enti amanipa bebre kasa tia agrochire fo se agrochire ware de enu nti no bo se Ghana fo bitia we nti na agrochire fo de ma ware egu no nti na ma ware enye sei no na agrochire fo na nso ka bio eso bia de wo ka bi no enam ne so ono ama na danfo agya ni ku eso odina no betum yeni ehuni futua me de abram no enti mesremo atiefo adofo a mutie wo ye dia badwuma die so a Crown staff ahihye no yesremo munya adwensakra wo a wakoma abasoro sebe ka frache ena ye Women's Day ye futuo ene ye de memema ye ho tie bi fa bi tu kotodwam e ma wura mfi asem no esan se ukọ baabi na se ukọ na se obi tu ne bafo a na wodi bi atu tiri papa no wodi tu tiri no kotodwam tomati ase enye se ebi ukọ no obi kasa o media de okan na enye kora na wo fa e wo se utie mu aba Florence obi ni masema e ba ye a mesi e kohwe ya tan bai bebre kasa ti ase wan kasa yie sister me da chi ma me kasa wo ye de abadwuma de nso o kasa yie pa de ahe no wan kasa yie me de o kasa yie ma me a me di tufu ne se wo se ejise nyankopon fi soro ba se ni kun ye fake se ni kun ye fake ni kun ni hwayada wo se mfa ne ho ni kun akunipa munim so akunipa mo mfa ne ko police station me so de me beto aso no na aban so ni mu se ekua ni ni se na mrase na ya bramo ni ko ja ukun ye sofu no di nyame ni ho nyame fra na ugina ho ewura wan kasa di ufi asem na futuo na fam nye se ukọ eno atwere obi bi keke na woni nam ai papa Kennedy na dia benti e no kure da bi enye bibia na e no kure sa yensu sa bibi wono mo ese utie futuo ukọ ba bi na obi kasa o media nso atie mu aba famu aba ne fa ba obra se ne be ya enipa bebrebe nso akase agrochirafo aware de ensi bebre nso e wo mani gemu no mu kun ti ase awo wo mma nyinyin awo wanyana nanam pa dodo na ase mimi de mehwa agrochira aware no dodo na esi omyie enti ye de dwumadie no ebesi ha na ye dam ase bebre ye besan hia emre se fatani mu se ne yaka no me se eye Ebe Star TV eye YouTube ko ne subscribe na kachire wo nua wo tag no so se ono so subscribe na aha no ene ye di nsempa eba se ne musumu ni mu no bibia Ebe Star TV fo omuye bi sinitwa adoring eniema bia pesa wo ye bia de ba YouTube bia o maame na waka ba bi na wodi na fedan o maame na waka bi na ye refreshment bibia ye bia ye kan ni na ba brodi se any event be bibia so be friend e be ba e da masi bebre mo ma wa